சூன்பூருங்கிற கிராமத்துல அனிதான்னு பேர் கொண்ட ஒரு பெண் தான் கணவரோட சேர்ந்து ரசமலாய் கடை நடத்தி வந்தாங்க. அனிதா கடையோட ரசமலாய் எல்லா இடத்துலயும் ரொம்ப பிரபலமானது. ஆனா அனிதாவும் அவளோட புருஷன் விமலேஷும் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா நம்பர் கொடூரமான எண்ணம் கொண்டவங்க. அவங்க ரெண்டு பேரும் கஸ்டமர் கிட்ட நடந்துக்கிற விதம் கொஞ்சம் கூட சரி கிடையாது. ஒரு நாள் நடந்த விஷயம், சோன்பூர் கிராமத்தை சேர்ந்த அபிமன்யுன்னு பேர் கொண்ட ஒரு ஆளு அனிதாவோட கடைக்கு ரசமலாய் சாப்பிடறதுக்காக வந்தாரு. என்ன விஷயம் அபிமன்யு? ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இன்னைக்குதான் என் கடைக்கு வர தோணுச்சா உனக்கு? இன்னைக்கு உங்க கடையில செஞ்ச அந்த ரசமலாய என் பொண்ணு சாப்பிட்டே ஆகணும்னு ரொம்பவே அடம் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கா. அதான் வாங்கலான்னு வந்தேன். ஆனா என்கிட்ட கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு ஆளு சொன்னாரே, இப்பெல்லாம் நீ வேற ஏதோ ஒரு கடையில தான் ரசமலாய் வாங்குறியாமே. நீங்க எந்த கடையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த கடை மோகன் ஐயாவோடது தானே. அவர் அவரோட கடை கிட்ட கட்டாயப்படுத்தி என்ன நிக்க வச்சுட்டாரு. அதனால நான் கட்டாயத்தால அவரோட கடைக்கிட்டயே நின்னுட்டேன். ஆமா, நீ என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற அபிமன்யு? நான் என்ன முட்டாள்னு நினைச்சியா? அதையே நேரடியா என்கிட்ட சொல்ல மாட்டேங்கிற. போன தடவை வந்த போது என் கடையில 50 ரூபாய் கடன் வச்சுட்டு போயிட்ட. அதுக்கப்புறம் நீ இந்த பக்கம் ஆளையே காணோம். இன்னைக்கும் என் கண்ணில் படாம இந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் ஆகணும் தானே நினைச்ச? இல்லனா உன்கிட்ட நான் 50 ரூபா வாங்கிடுவேனேங்கிற பயம். அனிதா பேசுறத கேட்டுட்டு அங்க பக்கத்துல நின்னுட்டு இருந்த கஸ்டமர்ஸ் அபிமன்யுவே எல்லாரும் பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. இங்க பாருங்க அனிதா மேடம், நான் உங்களையும் உங்களோட ஹஸ்பண்டையும் ரொம்பவே மதிக்கிறேன். ஆனா அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக நீங்க உங்களோட கஸ்டமருங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி என்ன அவமானப்படுத்துறீங்க. நான் ஏழைங்கிறத ஒத்துக்கிறேன். ஆனா உங்களோட 50 ரூபாய் கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு நான் ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு இல்லை. அனிதாவோட புருஷன் விமலேஷ் கோவப்பட்டு சொன்னாரு, நான் உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன், இந்த ஏழைங்களை நம்ம கடைக்குள்ள சேர்க்கவே சேர்க்காதன்னு. பணம் கொடுக்குறேங்கிற பேர்ல இவன் நம்மள அவமானப்படுத்துறான். நீங்க ரொம்ப தப்பா பேசுறீங்க விமலேஷ் ஐயா. நான் ஒன்றும் உங்களை அவமானப்படுத்தலையே. அது மட்டும் இல்லாம என்கிட்ட காசு இருக்குன்னு நான் சொல்லி காட்டலையே. நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, அனிதா மேடம் என்னை இந்த மாதிரி அவமானப்படுத்தக்கூடாதுன்னு தான் நான் சொல்ல வந்தேன். முதல்ல நீ உன்னோட நிலைமைய பாரு. கிராமத்துல எல்லாருக்கும் தெரியும் நீ ஒரு கூலிக்காரன்னு தெரியும். மாசத்துல 15 நாள் தான் உனக்கு வேலை கிடைக்குது. அதை வச்சுதான் உன் குடும்பத்தை ஓட்டுற. இப்போ ஒழுங்கு மரியாதையா 50 ரூபாய் எடுத்து இங்க வை. இங்க இருந்து ஒழுங்கா போயிடு சொல்லிட்டேன். அபிமன்யு தன்னோட பாக்கெட்ல தேட ஆரம்பிச்சாரு. ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல அபிமன்யோட நெத்தியில வேர்வை துளி சொட்ட ஆரம்பிச்சது. எல்லாரும் பாத்தீங்களா, இவன் கிட்ட ஒரு தம்படி பணம் கூட கிடையாது. ஆனா பாரு பேச்ச, கௌரவமா கௌரவம். ஆனா கிராமத்து ஜனங்க எங்களை பார்த்து என்ன சொல்றாங்க? நாங்க ஏதோ நடந்துக்கிற விதம் சரியில்லையா. தயவு செஞ்சு நான் சொல்றத நம்புங்க. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. நான் என்னோட பாக்கெட்ல 100 ரூபாய் வச்சிருந்தேன். நான் என்ன நினைச்சேன்னா, 50 ரூபாய்க்கு என் பொண்ணுக்கு 2 ரசமலாய் வாங்கிட்டு மீதி 50 ரூபாயை உங்ககிட்ட வாங்கின கடனை திருப்பி கொடுத்துடலான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். சரி, அதான் விஷயம்னா பணம் எங்க போச்சே சொல்லு. உண்மை என்னன்னா நீ சொல்றதெல்லாம் பொய். நீ இங்க வரும்போது பணத்தை கொண்டே வரல. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அனிதா, அபிமன்யு கிட்ட காசு இருக்கு. ஆனா அவன் நமக்கு கொடுக்கணும்னு தான் நினைக்கவே இல்லை. இல்ல ஒருவேளை அவன் மறுபடியும் நம்ம 2 பேரையும் முட்டாளாக்கிட்டு இங்க இருந்து போகணும்னு நினைக்கிறான் போல. அப்படியெல்லாம் இல்ல விமலேஷ் ஐயா. உங்களுக்கு என்ன பத்தி தெரியும்ல, நானும் இந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவன் தானே. உன்னை பத்தி தெரிஞ்சதுனால தான் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும், உன்ன மாதிரி ஏழையா இருக்கிறவங்க மற்றவங்க கடைக்கு போய் எப்படி ஏமாத்தி அவங்க கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போவீங்கன்னு நல்லாவே தெரியும். ஆனா என்கிட்ட இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு இருக்கு. இப்பவே நான் உன்னோட பாக்கெட்ல தேடி பாக்குறேன். இப்படி சொல்லிட்டு அபிமன்யோட பாக்கெட்ல விமலேஷ் கைய போட்டாரு. ஆனா கொஞ்ச செகண்ட்லயே விமலேஷோட கையில அபிமன்யு பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்த 100 ரூபாய் நோட்டு இருந்தது. நீங்களே பாத்தீங்கல்ல, கிராமத்து ஜனங்க எங்க 2 பேரோட சுபாவத்தையும் தப்பா பேசுவாங்க. ஆனா இவன் பண்ணதை பாத்தீங்களா? 100 ரூபாய இவனோட பாக்கெட்ல தான் வச்சிருக்கான். ஆனா இவன் நடிச்சிட்டு இருந்ததை பாத்தீங்கல்ல, அவன் கிட்ட காசே இல்லாத மாதிரி நடிச்சிட்டு இருந்தான். ஆனா நான் சொல்றத தயவு செஞ்சு நம்புங்க. நான் என்னோட பாக்கெட்ல கை விட்டு பார்த்தப்போ அப்போ அதுல காசு இல்ல. போதும் போதும், ரொம்ப பேசாத. இதுக்கப்புறம் எங்க கடைக்கு என்னைக்கும் வர வேலை வச்சுக்காத. இத சொல்லிட்டு அனிதாவும் விமலேஷும் அபிமன்யுவை ரொம்ப அவமானப்படுத்தினாங்க. அப்புறம் அவங்க கடையை விட்டு கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளினாங்க. அபிமன்யு கண்ணுல கண்ணீரோட தன்னோட வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தாரு. அவருடைய பொண்ணு கஜ்ரி அபிமன்யுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருந்தா. அப்பா, நான் உங்களுக்காக எவ்வளோ நேரமா காத்துட்டு இருக்கேன் தெரியுமா? ஆனா நீங்க வெறும் கையோட வரீங்க. ஆமா, எனக்கு வாங்கிட்டு வரேன்னு சொன்ன ரசமலாய் எங்க? கஜ்ரி சொன்னதை கேட்டுட்டு அபிமன்யோட கண்ணுல கண்ணீர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னைக்கு என்னால உனக்கு ரசமலாயா வாங்கிட்டு வர முடியலமா. கஜ்ரி அழுதுகிட்டே அந்த இடத்த விட்டு போயிட்டா. அபிமன்யு கண்ணுல கண்ணீரோட தான் பொண்ணு போறதையே பாத்துக்கிட்டு இருந்தாரு. அப்பதான் அவருடைய மனைவி ராதிகா அங்க வந்தா.
கஜ்ரி உங்களுக்காக ரொம்ப நேரமா காத்துட்டு இருந்தாங்க. பாவம், நீங்க அவ மனசையே சங்கடப்படுத்திட்டீங்க. தான் மனைவி சொன்னதை கேட்டுட்டு அபிமன்யுவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. என்னங்க ஆச்சு? நீங்க எதுக்காக அழறீங்க? எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது. நீங்க யார் கூடயாவது சண்டை போட்டுக்கிட்டீங்களா என்ன? அபிமன்யு கண்ணீரோட எல்லா விஷயங்களையும் ராதிகா கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு. இதுல உங்க மேல எந்த தப்பும் இல்ல. புருஷன் பொண்டாட்டி அவங்க 2 பேரோட புத்தியை பத்தி யாருக்கு தான் தெரியாது. நான் தான் அங்க போக வேண்டாம்னு சொன்னேன்ல. அவங்க கடையில தான் போய் ரசமலாய் வாங்கணும்னு என்ன அவசியம் ஏற்பட்டது? எனக்கும் அவங்க கடையில் போய் ரசமலாய் வாங்கணுன்ற எந்த ஒரு ஆசையும் கிடையாது. ஆனால் நம்மளோட பொண்ணுக்கு அனிதா அவங்க கடையில் விற்கிற ரசமலாய் தான் பிடிச்சிருக்கு. அந்த காரணத்தால தான் நான் அவங்களோட கடைக்கு போனேன். ஆனால் இன்னைக்கு அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து என்னை ரொம்பவே அவமானப்படுத்திட்டாங்க. சரி விடுங்க, நடந்தது எல்லாத்தையும் மறந்துடுங்க. நாமெல்லாம் ஏழைங்க, அவங்களோட நம்மளால போட்டி போட முடியாது. தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்த மறந்துடுங்க. நீங்க உட்காருங்க, நான் உங்களுக்கு சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறேன். அபிமன்யு அன்னைக்கு ராத்திரி சாப்பிடவே இல்லை. மறுநாள் அபிமன்யு வேலைக்கு போன போது கிராமத்து சூப்பர்வைசர் அந்த இடம்தான் அபிமன்யு வேலை செய்யற இடம். அவரு அபிமன்யுவை கிண்டல் பண்ற மாதிரி அவர்கிட்ட சொன்னாரு. அபிமன்யு, நீ இப்படியெல்லாம் பண்ணுவேன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை. நான் உன்னை ரொம்பவே நல்லவன் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் நீ என்னன்னா சாதாரண மனுஷனாக இருந்திருக்கியே. நீங்கள் ஏன் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க? நான் அப்படி என்ன பண்ணிட்டேன்? ஆட, நேற்று விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியுமேப்பா. நீ எப்படி அனிதா அப்புறம் விமலேஷ் அங்கிளை ஏமாத்த பார்த்தேன்னு எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியுமேப்பா. உன் பாக்கெட்டில் 100 ரூபாய் இருந்திருக்கு. ஆனால் நீ வேணுக்குன்னே அவங்களுக்கு காசு கொடுக்காம இருந்திருக்கியே. அதனால் உன் மேலே எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை. நேற்று நீ என் கடையில் கூட திருடிட்டு போயிருக்கலாம்ல. அதனால் உன்னை என்னால் வேலைக்கு வச்சுக்க முடியாது. பல்டி அபிமன்யுவை வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாரு. அதாவது அனிதாவும் விமலேஷும் அபிமன்யுவை அந்த அளவுக்கு அவமானப்படுத்தினாங்க. அபிமன்யு எந்த இடத்துக்கு போனாலும் ஜனங்க அவரை கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா அபிமன்யோட பொண்ணு கஜ்ரி ரொம்ப சின்ன பொண்ணு. அதனால அந்த பொண்ணு அனிதாவோட கடை ரசமலாயை தான் சாப்பிடணும்னு பிடிவாதம் பண்ணான். அபிமன்யு எந்த பதிலும் சொல்லாம அந்த இடத்த விட்டு போனாரு. கஜ்ரி அழுதுகிட்டே மாடிக்கு போய் வானத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா. அப்பதான் அவளுடைய அம்மா ராதிகா கஜ்ரி கிட்ட வந்தா. என்னம்மா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? இன்னைக்கு எனக்கு ரசமலாய் சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்குமா. அப்புறம் கிராமத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அப்பாவை ரொம்ப கிண்டல் பண்ணி பேசுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். என்ன மன்னிச்சிடுங்கம்மா. இனிமே நான் அப்பா கிட்ட ரசமலாய் கேட்கவே மாட்டேன். அப்பதான் திடீர்னு கஜ்ரிக்கு வானத்துல வால் நட்சத்திரம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது. அம்மா, ஒருவேளை இந்த வால் நட்சத்திரம் நம்ம வீட்ல நிறைய ரசமலாய கொண்டு வந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். கஜ்ரி இவ்வளவுதான் சொன்னா. அப்பதான் வானத்துல வண்ண வண்ணமயமான ஒளி பரவச்சு. அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்திலேயே 100கணக்கான நட்சத்திரங்கள் தெரிய ஆரம்பிச்சது. அதை பார்த்துட்டு ராதிகா ரொம்பவே பயந்து போயிட்டா. ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல அந்த வெடிச்ச நட்சத்திரங்கள் வானத்துல இருந்து நேரா ராதிகாவோட வீட்டு மாடியில ரசமலாய் ரூபத்துல வந்து விழுந்தது. அதை பார்த்துட்டு கஜ்ரி ரொம்பவே சந்தோஷமாயிட்டா. ஆனா ராதிகா ரொம்பவே பயந்து போயிட்டா. கஜ்ரி வானத்துல இருந்து விழுந்த ரசமலாயே சாப்பிட ஆரம்பிச்சா. அது சாப்பிடாதம்மா, அது என்னன்னே தெரியல. ராதிகா இவ்வளவுதான் சொன்னா. அப்பதான் மேல இருந்து ஒரு நட்சத்திரம் மறுபடியும் கீழே விழுந்தது. ஆனா அந்த நட்சத்திரம் ஒரு அழகான ஆன்மீகத்துக்கு மாறுச்சு. அபிமன்யு மறைஞ்சிருந்து இதெல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்தாரு. அவரு உடனே மேல வந்தாரு. அந்த அழகான மனிதர் அபிமன்யுவை பார்த்து சொன்னாரு. பயப்படாத அபிமன்யு, நான் ஒரு மாய நட்சத்திரம். நான் உங்களுக்கு உதவி பண்றதுக்காக வந்திருக்கேன். ஆனா நாங்க அதை எப்படி நம்புறது, நீங்க ஒரு மாய நட்சத்திரம்னு? அதாவது நேத்து உனக்கு அவமானம் நடந்துச்சுல்ல, அப்பவே அந்த விஷயத்தை பத்தி எனக்கு தெரியும். அனிதாவும் அந்த விமலேஷும் வேணும்னே தான் உன்னை அவமானப்படுத்தி இருக்காங்க. எங்களோட மாய உலகத்துல வாழ்ற மக்களுக்கு ரசமலாய்னா ரொம்பவே பிடிக்கும். உனக்கு நடந்த அவமானம் எங்களுக்கும் அவமானம். இன்னையிலிருந்து இந்த உலகத்திலேயும் மாய நட்சத்திரங்கள் உலகத்துல செய்யப்பட்ட ரசமலாய் விற்கும். அதை நீ தான் விற்க போற. இதுதான் என்னுடைய ஆசை. இத சொல்லிட்டு அந்த மனிதர் அங்கிருந்து மறைஞ்சிட்டாரு. அப்புறம் 100கணக்கான நட்சத்திரங்கள் அபிமன்யோட வீட்டுல விழுந்தது. கொஞ்ச நேரத்துல அபிமன்யோட வீடே ஒரே ரசமலாய் கூட்டமா நிறைஞ்சிடுச்சு. மறுநாள் அபிமன்யு தன்னோட வீட்டு வாசல்ல அந்த ரசமலாய வச்சு வியாபாரம் பண்ணாரு. அபிமன்யோட வீட்டுக்கு சில கஸ்டமருங்க அபிமன்யு கிட்ட வந்து சொன்னாங்க. இது என்னது? இது ரசமலாய் என்ன? சரி சரி, அப்ப எனக்கும் கொடு.
அந்த கஸ்டமர் ஒரே ஒரு ரசமலாயை சாப்பிட்டாரு. அந்த ரசமலாயை சாப்பிட்ட உடனே அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டாரு. நான் இந்த உலகத்துல எல்லா கடையிலயும் ரசமலாய் சாப்பிட்ருக்கேன். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ரசமலாயை என்னோட வாழ்க்கையில நான் சாப்பிட்டதே இல்லை. கொஞ்ச நாள்ல அபிமன்யோட வீட்ல கிராமத்து ஜனங்க அப்புறம் இன்னும் நிறைய பேர் ரசமலாய் வாங்கறதுக்காக கூட்டமா நின்னுட்டு இருந்தாங்க. அபிமன்யு சில மாசங்கள்லயே மார்க்கெட்ல ஒரு பெரிய கடைய வாங்கி அந்த ரசமலாய வியாபாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. அப்புறம் இந்த விஷயம் விமலேஷ்கோ அனிதாவுக்கோ சுத்தமா பிடிக்கவே இல்லை. எனக்கு இந்த விஷயம் புரியவே மாட்டேங்குது அனிதா. இந்த அபிமன்யு கிட்ட இவ்வளோ பணம் திடீர்னு எப்படி வந்துச்சு? இந்த விஷயம்தான் என் மூளைய பயங்கரமா குழப்பிக்கிட்டு இருக்கு. ஒருவேளை நம்ம அவனை அவமானப்படுத்தி பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோமா? அட, இந்த கிராமத்துல முதல் ஆளையா நாம இப்படி அவமானப்படுத்தி இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து கண்காணிக்கணும். கிராமத்து ஆளுங்க கொஞ்சம் பெரிய என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, ராத்திரி நேரத்துல அபிமன்யோட வீட்டு மாடியில திடீர்னு வானத்துல இருந்து வெளிச்சங்கள்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கான். எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா எல்லா ரகசியமும் அங்கதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அநேகமா நீங்க சொல்றது சரியாதான் இருக்கும். அன்னைக்கு ராத்திரியில இருந்து அனிதாவும் விமலேஷும் மறைஞ்சிருந்து கமலேஷோட வீட்டை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க பார்த்தாங்க வானத்துல தெரியுற எரி நட்சத்திரங்கள் அபிமன்யோட வீட்டு மாடியில விழ ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அது எல்லாமே ரசமலாயா மாற ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா அபிமன்யு வெளியே போய் ரசமலாய் வாங்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. நீங்க எதுக்கு கவலைப்படுறீங்க? நான் இங்க வரும்போது வெறும் கையோட ஒண்ணும் வரல. வரும்போது ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு தான் வந்தேன். இப்படி சொல்லிட்டு அனிதாவும் விமலேஷும் அபிமன்யோட வீட்ல பெட்ரோலை ஊத்த ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க 2 பேரும் அந்த வீட்ல நெருப்பு வைக்க முயற்சி பண்ண போது அந்த இடத்துக்கு அபிமன்யு வந்துட்டாரு. நீங்க 2 பேரும் என்னோட வீட்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அபிமன்யுவை பார்த்த உடனே விமலேஷ்க்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, பயந்துட்டாரு. ஆனா அனிதா கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லாம அபிமன்யு கிட்ட சொன்னா, உனக்கு பார்த்தா தெரியல, உன் வீட்ல பெட்ரோலை தெளிச்சிட்டு இருக்கோம். என்ன? ஆனா எதுக்காக நீங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஒன்னால எங்க ரசமலாய் கடையே அழிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் உன் வீட்டுக்கு மட்டும் நடக்கிற இந்த அதிசயம் எப்படின்னு நேரடியா சொல்லிடு. எப்படி உன் வீட்டு மாடியில மட்டும் எரி நட்சத்திரங்கள் கீழே விழுது, அப்புறம் அது எப்படி ரசமலாயே மாறுது? இல்ல, என்னால உங்ககிட்ட அதை சொல்ல முடியாது. அப்பதான் ராதிகாவும் கஜியும் அங்க வந்தாங்க. என்னங்க, இவங்க 2 பேரும் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? உனக்கு தெரியுமா, இவங்க 2 பேரும் நம்ம வீட்டுக்கு தீ வைக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க. உங்க 2 பேருக்கும் கொஞ்சம் கூட வெக்கமே இல்லையா? இவ்வளவு கேவலமான செயலை செய்றீங்க. ஓ, உங்க 2 பேருக்கும் அந்த அளவுக்கு தைரியம் வந்துடுச்சா? என்கிட்டயே நீ கேள்வி கேக்குறியா? திடீர்னு வானத்துல வண்ண வண்ண கதிரொளிகள் அனிதா, விமலேஷ், அபிமன்யு, ராதிகா அப்புறம் கஜிரி மேல வந்து விழுந்தது. அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல அவங்க எல்லாம் அப்படியே மறைஞ்சு போயிட்டாங்க. கொஞ்ச நேரத்துல அவங்க எல்லாரும் ஒரு விசித்திரமான உலகத்துக்கு வந்தாங்க. அந்த இடத்துல நிறைய நட்சத்திரங்கள் மின்னிக்கிட்டு இருந்தது. நிறைய நட்சத்திரங்கள் வெடிச்சு கீழே விழுந்துட்டு இருந்தது. ஆனா ஒரு நட்சத்திரம் வெடிச்ச உடனே அது ரசமலாயா மாறிடுச்சு. அத பார்த்துட்டு எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட்டாங்க. அப்பதான் திடீர்னு அதே மனிதர் தங்க நட்சத்திர ஒளியோட அந்த இடத்துல திடீர்னு தோன்றினாரு. அந்த மனிதரை பார்த்து அனிதாவும் விமலேஷும் பயந்து போயிட்டாங்க. யார் நீ? நாங்க இப்போ எந்த இடத்துல இருக்கோம்? நான் மாய நட்சத்திரங்களோட அரசன். எங்களோட உலகத்துல சாப்பாடோட உருவத்துல ரசமலாய் தான் இருக்கும். அப்புறம் நாங்க எங்க வாடிக்கையாளர்களை ரொம்பவே மதிக்கவும் செய்வோம். எங்க வாடிக்கையாளர்களை அவமானப்படுத்தினா அவங்களுக்கு தண்டனையும் கொடுப்போம். நீங்க 2 பேரும் பல வருஷங்களா உங்களோட கிராமத்துல வாடிக்கையாளர்களை ரொம்பவே அவமானப்படுத்திட்டு தான் வந்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு இதுக்கான தண்டனை அவசியம் கிடைக்கும். அந்த தண்டனை என்னன்னா, உங்களோட மீதி வாழ்க்கையை இந்த நட்சத்திர உலகத்தோட ஜெயில தான் கழிக்க போறீங்க. அப்புறம் எப்பவும் உங்களோட உலகத்துக்கு உங்களால திரும்பி போகவே முடியாது. அனிதாவும் விமலேஷும் ஒரு கூண்டுக்குள்ள அவங்களாவே அடப்பட்டிருந்தாங்க. இது என்னுடைய உலகம். உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் தோணுதோ அப்போல்லாம் நீங்க இங்க வரலாம். திரும்பி போகணும்னா அப்போ உடனே உங்க கண்களை மூடிக்கிட்டு உங்களோட வீடை ஞாபகப்படுத்தினா போதும். நீங்க உடனே அங்க போய் சேர்ந்துடலாம். அபிமன்யு தன்னோட குடும்பத்தோட ரொம்ப நாள் வரைக்கும் அந்த மாய நட்சத்திரத்துல இருந்தாரு. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அபிமன்யு பூமிக்கு திரும்பி வந்தாரு. அபிமன்யு இப்பவும் வாய் நட்சத்திரம் மூலமா உருவாக்கப்பட்ட ரசமலாய் வியாபாரம் பண்றாரு.
സോൺപൂർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അനിത എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പെൺ തന്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് രസമുല്ലായി കട നടത്തി വന്നു. അനിതയുടെ കടയുടെ രസമുല്ലായി എല്ലാ സ്ഥലത്തും വളരെ ഫേമസ് ആണ്. പക്ഷെ അനിതയും അവരുടെ ഭർത്താവ് വിമലേഷും രണ്ടുപേരും വളരെ മോശമായ ചിന്തയുള്ളവരാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും കസ്റ്റമറിനോട് പെരുമാറുന്ന രീതി തീരെ ശരിയല്ല. ഒരു ദിവസം എന്തുണ്ടായെന്നാൽ സോൺപൂർ ഗ്രാമത്തിലുള്ള അഭിമന്യു എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ അനിതയുടെ കടയിലേക്ക് രസമുല്ലായി കഴിക്കാനായി വന്നു. എന്താ കാര്യം അഭിമന്യു? ഒരുപാട് ദിവസത്തിനു ശേഷം ഇന്നാണോ വരാൻ തോന്നിയത്? ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കടയിലുണ്ടാക്കിയ രസമലായി എൻ്റെ മകൾ കഴിച്ചേ പറ്റുള്ളൂന്ന് വല്ലാതെ വാശിയിലാണ് ഉള്ളത്. അതാ വാങ്ങാന്ന് വെച്ചു. പക്ഷെ എന്നോട് ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോഴൊക്കെ നീ വേറെ ഏതോ കടയിലാണ് രസമുല്ലായി വാങ്ങുന്നതെന്ന്. നിങ്ങൾ ഏത് കടയിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ കട മോഹൻ ചേട്ടന്റെ അല്ലേ? അദ്ദേഹം കടേന്റെ അടുത്ത് വാശി പിടിച്ചാണ് നിർത്തിയത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാശി കൊണ്ട് ഞാൻ കടേന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നു. അത് ശരി, നീ എന്താ കരുതിയത് അഭിമന്യു? ഞാൻ മണ്ടിയാണെന്നാ കരുതിയത്? അതെന്താ നീ നേരിട്ട് പറയാത്തത്? കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോൾ നീ എന്റെ കടയിൽ 50 രൂപ കടൻ വെച്ചു. അപ്പൊ പോയവനാ, പിന്നീട് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നെ കാണാനേ ഇല്ല. ഇന്നും നീ എന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്നല്ല കരുതിയത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാശ് വാങ്ങുന്നുള്ള പേടി. അനിത സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടേ നിന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ അനിത മാഡം, പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനും വല്ലാതെ മര്യാദ തരികയാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിന് മുമ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്നെ വല്ലാതെ അവമാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പാവപ്പെട്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചു, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 50 റുപ്യ തരാനുള്ള ഞാൻ അത്രയും പാവപ്പെട്ടവനൊന്നും അല്ല. അനിതയുടെ ഭർത്താവ് വിമലേഷ് ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ പാവപ്പെട്ടവന്മാരൊക്കെ ഈ കടയിൽ നമ്മൾ ചേർക്കാനേ പാടില്ല എന്ന്. പൈസ തരുന്നെന്ന പേരില് ഇവൻ നമ്മളെ അവമാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ വളരെ തെറ്റായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വിമലേഷ് മലയാളി. ഞാൻ നിങ്ങളൊന്നും അവമാനിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് കാശുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞും കാണിച്ചില്ലല്ലോ. ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, അനിത മാഡം എന്നെ ഇതുപോലുള്ള അവമാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. ആദ്യം നീ നിന്റെ സ്ഥിതി എന്താ നോക്ക്. ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം നീ വെറും ഒരു കൂലിക്കാരനാണെന്ന്. മാസത്തിൽ നിനക്ക് ഒരു 15 ദിവസം ജോലി കിട്ടുള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നീ നിന്റെ കുടുംബം കൂട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ മര്യാദക്ക് 50 റുപ്യ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്ക്. ഇവിടുന്ന് മര്യാദക്ക് നീ പോയേക്കണം. അഭിമന്യു തന്റെ പോക്കറ്റിൽ തേടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ കുറച്ചു സമയത്തിനകം അഭിമന്യുയുടെ നെറ്റിൽ നിന്നും വീർപ്പ് തുള്ളികൾ വീഴാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ എല്ലാരും കണ്ടല്ലോ, ഇവന്റെ കയ്യിൽ 1 രൂപ പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ സംസാരം കണ്ടല്ലോ, ഗൗരവമാണ് പോലും. പക്ഷെ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നോക്കി എന്തു പറയുന്നു? ഞങ്ങൾ അവരോട് പെരുമാറുന്ന രീതി തീരെ ശരിയല്ലാത്രേ. ദയവായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ. ഞാൻ സത്യമായിട്ട് 100 റുപ്യ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ എന്താ വിചാരിച്ചാൽ 50 റുപ്യക്ക് എന്റെ മകളിന് 2 രസമലായി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള 50 റുപ്യ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള കടൻ അടയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ശരി, അതാണ് കാര്യമെങ്കിൽ പണം എവിടെ പോയെന്ന് പറ. സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ പറയുന്നതൊക്കെ നുണയാ. നീ വരുമ്പോൾ കാശേ കൊണ്ടുവന്നില്ല. എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ അനിത, അഭിമന്യുടെ അടുത്ത് കാശുണ്ട്, പക്ഷേ അവൻ നമുക്ക് തരണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളെ രണ്ടുപേരും പൊട്ടന്മാരാക്കാന്നാ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ പോവാമല്ലോ നൈസായിട്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല വിമലേഷ് മുതലാളി. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറ്റി അറിയാലോ, ഞാനും ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളല്ലേ. നിന്നെ പറ്റി അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നിന്നെ പോലുള്ള ഈ പാവപ്പെട്ടവന്മാരെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറ്റിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സാധനം വാങ്ങിക്കാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു തീർവുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്റെ പോക്കറ്റില് ഞാനൊന്ന് തേടി നോക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അഭിമന്യുയുടെ പോക്കറ്റിൽ വിമലേഷ് കൈയിട്ടു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിമലേഷിന്റെ കയ്യിൽ അഭിമന്യുവിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നും എടുത്ത 100 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് ചീത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, 100 റുപ്യ ഇവന്റെ പോക്കറ്റിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. അവന്റെ അടുത്ത് കാശില്ലാതെ പോലെയാണ് അവൻ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ദയവായിട്ട് വിശ്വസിക്കൂ. ഞാൻ കൈവിട്ട് പോക്കറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കാശില്ലായിരുന്നു. മതി മതി, കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട. ഇതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ കടയിൽ ഇതിനെ കണ്ടുപോകരുത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അനിതയും വിമലേഷും അഭിമന്യുവിനെ ഒരുപാട് നാണം കെടുത്തി. പിന്നെ അവരുടെ കടയിൽ നിന്നും അവനെ പറഞ്ഞയച്ചു. അഭിമന്യു വളരെ സങ്കടത്തോടെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ കജിരി അഭിമന്യുവിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അച്ഛാ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നേരമായി കാത്തിരിക്കുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വെറും കൈയോടെ വരുന്നു. എനിക്ക് രസമുല്ലായി വാങ്ങിയില്ലേ? കജിരി കേട്ടത് കേട്ട് അഭിമന്യുവിന് സങ്കടം വന്നു. ഇന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് രസമുള്ളായി വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല മോളെ. കജിരി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും പോയി. അഭിമന്യു സങ്കടത്തോടെ തന്റെ മകൾ പോകുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ടേ നിന്നു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രാധിക അവിടേക്ക് വന്നത്.
ഗജരി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയമായി കാത്തിരുന്നു. പാവം, നിങ്ങൾ അവളെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു. തന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അഭിമന്യു വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു. എന്താ പറ്റിയത്? നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നേ? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെയെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാക്കിയോ? പറയൂന്നേ. അഭിമന്യു കണ്ണീരോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാധികയോട് പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അവർ രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവം നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് അവിടെ പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അവരുടെ കടയിൽ തന്നെ രസമുല്ലായി വാങ്ങണമെന്ന് എന്ത് ആവശ്യമാ ഉള്ളത്? എനിക്ക് അവരെടുത്ത് വന്നിട്ട് രസമലായി വാങ്ങണമെന്ന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ മകൾക്ക് അനിതേന്റെ കടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന രസമലയാണ് വല്ലാതെ ഇഷ്ടം. ആ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരുടെ കടയ്ക്ക് പോയത്. പക്ഷെ ഇന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും എന്നെ വല്ലാതെ അവമാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ശരി, പോട്ടെ. നടന്നതൊക്കെ മറന്നേക്കൂ. നമ്മളൊക്കെ പാവപ്പെട്ടവരല്ലേ. അവരോടൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ദയവായി ഇക്കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നേക്കൂ. നിങ്ങൾ ഇരിക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം എടുത്തു വയ്ക്കാം. അഭിമന്യു അന്ന് രാത്രി കഴിച്ചതേയില്ല. അടുത്ത ദിവസം അഭിമന്യു ജോലിക്കായി ചെന്നപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലെ സൂപ്പർവൈസർ, ഈ സ്ഥലത്താണ് അഭിമന്യു ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം അഭിമന്യുവിനെ കളിയാക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അഭിമന്യു, നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ തന്നെ വല്ലാതെ നല്ലവനാണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ നീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയാണല്ലോ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? ചേടാ, ഇന്നലത്തെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. നീ ഇന്നലെ അനിതയും പിന്നെ വിമലേഷൻ അങ്കിളെയും എങ്ങനെയാ പറ്റിച്ചെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. നിന്റെ പോക്കറ്റിൽ 100 റുപ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ലാത്ത പോലെയല്ലേ അഭിനയിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്റെ മേലെ വിശ്വാസമില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി പോലും നീ എന്റെ കടയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ കടയിൽ ജോലിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ബൽദി അഭിമന്യുവിനെ ജോലിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞയച്ചു. അതായത് അനിതയും വിമലേഷും അഭിമന്യുവിനെ അത്രത്തോളം അപമാനിച്ചു. അഭിമന്യു എവിടേക്ക് ചെന്നാലും ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അഭിമന്യുയുടെ മകൾ ഗജരി വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അതുകാരണം അവൾ ആ കടയിലുള്ള രസമുല്ലായി വേണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചു. അഭിമന്യു ഉത്തരം പറയാതെ അവിടെ നിന്നും പോയി. ഗജരി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തട്ടിൻ പുറത്ത് ചെന്ന് ആകാശത്തിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിന്നു. അപ്പോഴാണ് അവളുടെ അമ്മ രാധിക ഗജരിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്. നീ എന്തു ചെയ്യുകയാണ് മോളെ? ഇന്ന് എനിക്ക് രസമുല്ല കഴിക്കണമെന്ന് കൊതിയാകുന്നു അമ്മേ. പിന്നെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അച്ഛനെ വല്ലാതെ കളിയാക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ അമ്മേ. ഇനി ഞാൻ അച്ഛനോട് ഒരിക്കലും രസമുല്ലായി ചോദിക്കുകയില്ല. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഗജരിയുടെ കണ്ണിൽ ആകാശത്ത് വാൽ നക്ഷത്രം പോകുന്നത് കണ്ടത്. അമ്മേ, ഒരുപക്ഷെ ഈ വാൽ നക്ഷത്രം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് രസമുല്ലായി കൊണ്ടുവന്നാൽ നന്നായിരിക്കുമല്ലേ? പറയൂ അമ്മേ. ഗജരി ഇത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് ഒരുപാട് നിറങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രകാശം പരക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ കുറച്ചു സമയത്തിനകം തന്നെ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ വന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് രാധിക ഒരുപാട് പേടിച്ചു പോയി. പക്ഷെ കുറച്ചു സമയത്തിനകം ആ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ നേരെ രാധികയുടെ വീട്ടിന്റെ തട്ടിൻ പുറത്ത് രസമുല്ലായി മഴയായി പൊഴിയാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഗജരി വളരെ സന്തോഷിച്ചു. പക്ഷെ രാധിക വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി. ഗജരി ആകാശത്തു നിന്നും വീഴുന്ന രസമുല്ലായി എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കഴിക്കല്ലേ മോളെ, അതെന്താണെന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല. രാധിക ഇത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ആകാശത്തു നിന്നും മറ്റൊരു നക്ഷത്രം പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വീണത്. പിന്നെ ആ നക്ഷത്രം ഒരു ഭംഗിയുള്ള പുരുഷനായി രൂപമെടുത്തു. അഭിമന്യു മറഞ്ഞു നിന്ന് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഉടനെ മുകളിലേക്ക് വന്നു. ആ ഭംഗിയുള്ള മനുഷ്യൻ അഭിമന്യുവിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട അഭിമന്യു, ഞാൻ ഒരു മായ നക്ഷത്രമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങളൊരു മായ നക്ഷത്രമാണെന്ന്? അതായത് ഇന്നലെ നിനക്കൊരു അവമാനം സംഭവിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിനെ പറ്റി അറിയാം. അനിതാവും വിമലേഷും വേണത്രയാണെന്ന് എന്നെ അവമാനിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ മായ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് രസമുള്ള അയച്ചാൽ വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ്. നിനക്ക് നടന്ന അവമാനം ഞങ്ങൾക്കും അവമാനമാണ്. ഇന്നു മുതൽ ഈ ലോകത്തിലും മായ ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന രസമല്ല ഇവിടെയും വിൽക്കും. അത് നീയാണ് വിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്നും മാഞ്ഞുപോയി. പെട്ടെന്ന് 100 കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അഭിമന്യുവിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു വീണു. കുറച്ചു സമയത്തിനകം അഭിമന്യുവിന്റെ വീട് മൊത്തം രസമുല്ലായി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസം അഭിമന്യു തന്റെ വീട്ടിന്റെ വാതിൽക്കൽ ആ രസമുല്ലായി വെച്ച് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അഭിമന്യുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് അഭിമന്യുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു പറഞ്ഞു, ഇതെന്താണ് ചേട്ടാ? ഇത് രസമുള്ളയാണ്. ശരി, 2 പ്ലേറ്റ് എടുക്ക്. ആ
കസ്റ്റമർ ഒരേ ഒരു രസമുല്ലായി കഴിച്ചു നോക്കി. ആ രസമുല്ലായി കഴിച്ചതും തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിലായി. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കടയിലും രസമലായി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള രസമലായി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. കുറച്ചു ദിവസത്തിനകം അഭിമന്യുവിന്റെ വീട്ടിൽ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ പിന്നെ വീണ്ടും കുറെ പേർ രസമുല്ല വാങ്ങിക്കാനായി കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അഭിമന്യു ചില മാസങ്ങളിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വലിയ കട വാങ്ങി ആ രസമുല്ലായി വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇക്കാര്യം അനിതയ്ക്കും വിമലേഷിനും തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല. എനിക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല അനിത. ഈ അഭിമന്യുവിനടുത്ത് ഇത്രയും പണം എങ്ങോട്ടാ വന്നത്? അക്കാര്യമാണ് എനിക്കും തീരെ മനസ്സിലാകാത്തത്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അവനെ അവമാനം ചെയ്തിട്ട് വലിയ തെറ്റാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അല്ല, നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ അഭിമന്യുവിനെ മാത്രമാണോ അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്? പറയൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്റെ പേരെടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ, രാത്രി നേരത്തിൽ അഭിമന്യുവിന്റെ വീടിന്റെ ടെറസിൽ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തിൽ നിന്നൊരു വെളിച്ചം വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാ രഹസ്യവും അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും. അന്ന് രാത്രി മുതൽ അനിതയും വിമലേഷും മറഞ്ഞിരുന്ന് അഭിമന്യുവിന്റെ വീടിനെ നോക്കുകയായിരുന്നു. അവര് കണ്ടു ആകാശത്തു കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ അഭിമന്യുവിന്റെ തട്ടിൻ പുറത്ത് വീഴാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ കുറച്ചു സമയത്തിനകം തന്നെ അതെല്ലാം രസമുല്ലായി മാറാൻ തുടങ്ങി. ഇതുപോലെ സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ അഭിമന്യു പുറത്തുപോയി രസമുള്ള വാങ്ങണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നേ? ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ വെറും കൈയോടെയല്ല വന്നത്, വരുമ്പോൾ ഒരു സാധനം കൊണ്ടാ വന്നത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അനിതയും വിമലേഷും അഭിമന്യുവിന്റെ വീട്ടിൽ പെട്രോൾ ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ രണ്ടുപേരും ആ വീട്ടിൽ തീ കത്തിക്കാനായി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടേക്ക് അഭിമന്യു വന്നെത്തി. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്റെ വീട്ടിലെടുത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അഭിമന്യുവിനെ കണ്ട ഉടൻ തന്നെ വിമലേഷ് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ പേടിച്ചു പോയി. പക്ഷെ അനിത ഒട്ടും നാണമില്ലാതെ അഭിമന്യുവിനോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ, നിന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ പെട്രോൾ ഒഴിക്കുകയാണ്. എന്ത്? പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? നീ കാരണം ഞങ്ങളുടെ രസമുല്ലായി കട ഇല്ലാതായി. പിന്നെ നിന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം ഈ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയൂ. എങ്ങനെ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ തട്ടിൻ പുറത്ത് മാത്രം 7 നക്ഷത്രങ്ങൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നു? പിന്നെ എങ്ങനെ രസമുല്ലായി മാറുന്നു? ഇല്ല, എന്നെ കൊണ്ട് അത് പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴാണ് രാധികയും ഗജരിയും അവിടേക്ക് വന്നത്. ചേട്ടാ, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? നിനക്കറിയോ, ഇവര് രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ വീട് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഒട്ടും നാണമില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ? ഓ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും അത്രത്തോളം ധൈര്യം വന്നോ? എന്നോട് തന്നെ നീ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നോ? പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അനിത, വിമലേഷ്, അഭിമന്യു, രാധിക പിന്നെ ഗജരിയുടെ മേലിലേക്ക് വന്നു വീണു. പിന്നെ കുറച്ചു സമയത്തിനകം അവരെല്ലാം അങ്ങനെ മാഞ്ഞുപോയി. കുറച്ചു സമയത്തിനകം അവരെല്ലാവരും ഒരു വിചിത്രമായ ലോകത്തേക്ക് വന്നു. ആ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ വെടിച്ച് താഴേക്ക് വീണു. പക്ഷെ ഒരു നക്ഷത്രം പൊട്ടിയതും തന്നെ അത് രസമുല്ലായി മാറി. അത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും അതിശയിച്ചു പോയി. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അതേ മനുഷ്യൻ സ്വർണ്ണ നക്ഷത്ര പ്രകാശത്തോടുകൂടി ആ സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടതും അനിതയും വിമലേഷും പേടിച്ചു പോയി. ആരാണ് നീ? ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഞാൻ മായ നക്ഷത്രന്റെ രാജാവാണ്. ഞങ്ങളുടെ ലോകത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ രൂപം തന്നെ രസമലയെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ മര്യാദയോടാണ് നടത്തുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ അവമാനിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ശിക്ഷയും നൽകും. നിങ്ങൾ പല വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ അവമാനിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഈ ജീവിതം ഈ നക്ഷത്ര ഗൂണ്ടിനുള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ പറ്റില്ല. അനിതയും വിമലേഷും ഒരു കൂട്ടിനകത്ത് അവർ അടഞ്ഞു നിന്നു. ഇത് എന്റെ ലോകമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം. തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണു മൂടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട് വിചാരിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ അവിടെ എത്തിയേക്കും. അഭിമന്യു തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ആ മായ നക്ഷത്രത്തിൽ ഇരുന്നു. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഭിമന്യു ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അഭിമന്യു ഇപ്പോഴും വാൽ നക്ഷത്രം കൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട രസമുല്ലായി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നു.